lamso stram satini kobra kok tumawa ang no ni logi tongo orupa de berma tafu zor ni na kuma ni kobra kok tumaro angka biskang shang shale dam char tam kino chengjak nai chongbari ni budle khamu krak shalo umukanto academy go berai naikha election commissioner kiran gite हास्तेनि विधानसभा चौबारिनि ओंखारि ताइ सालनि सालदाबसे तंसिओ सांग्रं सालो फुंनि दामसार तामानि जरानि सिमि बुट लेखामुं सेंजाकनाय हास्तेओ जतय काइनि चिसा बुट लेखामानि केन्द्र तंगो आबरकनो जतनो बाक्साके लेखाजाकनाय राजाखर आगरतलानि उमकान्त एकाडेमिबो बुट लेखाजाकनाय ओ केन्द्रवनो जतनिस्लाय गोबां आसुखायनि बुट लेखाजागो ओ थायो जतय काइसिप्रि विधानसभा केन्द्रनि बुट लेखाजाकनाय आबनि बागै बुट लेखानानि जत सामुं जुगालि जाखा क्राकशाला उमकान्त एकाडेमिनि बुट लेखामानि केन्द्र बेराय नायखा हास्तेनि सीईओ किरण गीते बिनि लगी दङ सालतां हांगरनि हांगरफा देवप्रिय बर्धन खबै गुबुननि तांफांर ब बुट लेखामा केन्द्रनि बेसेर बासार बेराय नायखा बेराय नायमानि यागुलो किरण गीते कक्तमा थुमनाय रकनो सागा सांग्रं सालनि फुंनि दामसार तामानि जरानि सिमि बुट लेखानानि चेंजाकनाय आबनि बागै हास्तेनि जत विधानसभा केन्द्रनि रिटार्निं अफिसार नांमासा ख्लाइनो जुगालिलाय तंगो आगरतलानि काइसिब्रै विधानसभा आसुखायनि लेखानानि बागै काइसिब्रै काउन्टिं टेबल जुगालि जाखा काइथाम बेरेमनि साकासनि तांबथां नाहार जाखा चंमारि गोजां गोजां लाइमा हाइकेनो अ लेखामुंबो गोजां गोजां नो अंनाय हनि साका त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 जो पिछले 16 फरवरी को मतदान हुआ था। मतगणना 2 मार्च को होगी बृहस्पतिवार के दिन सुबह 8 बजे। तो हमारे सभी रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग 21 लोकेशन में होगी, सभी सब डिवीजन में होगी, जिरानिया और मोहनपुर छोड़ के, जिनकी काउंटिंग यहाँ पे उमाकांत एकेडमी में होगी 14 असेंबली की। आपने आज हमारे साथ देखा कि हमारे जो काउंटिंग सेंटर है उसके 3 टायर सिक्योरिटी है और अंदर हमने 14 काउंटिंग हॉल तैयार किए हैं, जिसमें आरओ का टेबल है, वीवीपैट काउंटिंग का फैसिलिटी है, काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग एजेंट्स की पूरी व्यवस्था आपने देखी। और यहाँ पर हमने 2 बिल्डिंग में हमने काउंटिंग अरेंजमेंट किए हैं। एक बिल्डिंग में 5 असेंबली और एक बिल्डिंग में 9, और साथ में हमने मीडिया सेंटर तैयार किया है। एक बाहर भी होगा, एक शामियाना और अंदर भी होगा। उसमें आपको टेलीफोन, वाईफाई अरेंजमेंट और रिफ्रेशमेंट की अरेंजमेंट की जाएगी। और हमने कैंडिडेट्स को भी वेटिंग करने के लिए एक रूम बनाई है दोनों बिल्डिंग में, ताकि कैंडिडेट्स भी अगर थोड़ा काउंटिंग थोड़ा दूर लंबा चले तो उनके जगह में इलेक्शन एजेंट को बिठा के वेट कर सकते हैं। और ऑब्जर्वर्स भी है, उनके लिए भी हमने वेटिंग रूम हमने तैयार की है। साथ ही साथ जो अंदर जो स्ट्रांग रूम है वरांडा में, जहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, उसका कवरेज हमने टीवी में दिया है और उसका एक्सेस हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव दिया है। आप देख रहे हैं उस तरफ जो कि सभी कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, और टीवी में देख सकते हैं कि जो स्ट्रांग रूम का बाहर से जो उनका फ़ोटो है वो कंटिन्यूसली वो देख सकते हैं। तो सभी काउंटिंग सेंटर की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऑब्जर्वर्स, कुछ ऑब्जर्वर्स आए हैं, कुछ अभी भी आ रहे हैं। आज सभी ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे, उनके निगरानी में काउंटिंग होगी। और हर एक काउंटिंग टेबल पे माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। और जो काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग एजेंट अपना रिपोर्ट हर राउंड के बाद आरओ को देंगे, उसी तरीके से माइक्रो ऑब्जर्वर अपना रिपोर्ट ऑब्जर्वर को देंगे। दोनों जब टैली हो जाएगा तब वो राउंड क्लोज हो जाता है। और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट का काउंटिंग होगा, रैंडमली लॉटरी से निकाले जाएंगे कौन से 5, उनकी भी हम लोग काउंटिंग करेंगे, ईवीएम के साथ टैली करेंगे। और वो टैली होने के बाद
उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे 16 तारीख को हमने मतदान त्रिपुरा में अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण में और अनुशासन में हुआ, वैसे ही हम लोग काउंटिंग भी पूरी अरेंजमेंट शांततापूर्ण और अनुशासन में करेंगे। और आपने आज इसका कवरेज लिया है, मैं आपके माध्यम से सभी त्रिपुरा वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि सभी स्ट्रांग रूम्स सेफ है। 3 टायर सिक्योरिटीज में दी है, पैरामिलिट्री के लोग उसको गार्ड कर रहे हैं। कोई भी ऑफिसर वहाँ पे विजिट करता है, चाहे वो सीआईपीएफ का हो या आरओ हो, या आज जैसे हम अंदर गए थे, हमने भी उसमें एंट्री की है, तो सबको वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। काउंटिंग के स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको रैंडमाइज किया गया है। मतलब कोई भी काउंटिंग स्टाफ ये नहीं बोल सकता कि मैं इस असेंबली के काउंटिंग में हूँ। उनको लास्ट मोमेंट में पता चलेगा कौन सा टेबल पे वो जा रहे हैं। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी हमने उनकी भी नियुक्ति की है। तो और हम हर असेंबली का हर राउंड के बाद हम आपको जानकारी देंगे। हमारे एवरेज 5 राउंड है और 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 300 अपडेट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आपको अपडेट मिले, आप तुरंत आपके मीडिया के थ्रू आप पब्लिक के लिए आप प्रसारित करिए, ताकि लोग आराम से अपने घर पे बैठ के काउंटिंग का प्रोग्रेस देख सके। हम ये नहीं चाहते कि काउंटिंग हॉल के बाहर अननेसेसरीली ज़्यादा भीड़ हो, उसमें तकरार हो। लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में आपके माध्यम से पूरी काउंटिंग का प्रोग्रेस वो देख सकते हैं। बाद ईवीएम काउंट किया जाएगा। पोस्टल बैलेट का टाइम फिक्स है 8 बजे, और हम पोस्टल बैलेट हम लोग चालू करते हैं। उसमें ट्रंक होते हैं, अलग अलग ट्रंक खोलते हैं। ट्रंक खोलने के बाद हम एनवेलप खोलने पड़ते हैं, उसमें डिक्लेरेशन देखना पड़ता है। डिक्लेरेशन ठीक है तो दूसरा एनवेलप खोलना पड़ता है। फिर हम लोग सभी बैलेट बाहर निकालते हैं। करीब 65,000 पोस्टल बैलेट हमारे पास है। आज और कल परसों 8 बजे तक जितने बाय पोस्ट आएंगे, हम उतने बैलेट्स हम लोग उसमें इनक्लूड करेंगे। तो अभी 65,593 हमारे पास आ चुके हैं। एवरेज 1,1100 के आसपास हमारे पास बैलेट है। तो वो हम 8 बजे शुरू करेंगे, और वो ख़त्म होने का इंतज़ार ना करते हुए हम लोग 8:30 बजे हम लोग पहला ईवीएम का राउंड शुरू करेंगे। सर, सेंटर के बाहर क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि चारों ओर बैरिकेड किया जाता है, वो अरेंजमेंट क्या होगा? यहाँ पे तो नेचुरल हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल है, उसका बैरिकेडिंग होगा। इसके अंदर कोई गाड़ी नहीं आएगी। इसके अंदर सभी जो आपको जैसे पास दिए गए हैं, वैसे पास हमने कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और काउंट एजेंट को दिए हैं। इसके अंदर कोई नहीं आएगा। और बाहर भी हमारी जो सिक्योरिटी है वो रहेगी। जैसे इस काउंटिंग सेंटर को लग के जितने हमारे 4 रास्ते हैं और भी कुछ एक्सेस है, वो सबको हम लोग उस दिन गार्ड करेंगे। স্যার, ভিতরে তো অনেক পার্টি থাকবে, ঠিক আছে না? আমার 3টা তার মধ্যে কি সুরক্ষা থাকবে? পার্টির লোক हमारे अंदर तो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और हमने सबसे बातचीत की है। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कैंडिडेट इलेक्शन से बात की है। वो डिसिप्लिन में रहेंगे। वो भी अपने काउंटिंग एजेंट को ब्रीफिंग करके आएंगे। हमें उम्मीद है कि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। औरों के साथ ऑब्जर्वर बैठते हैं, उनके साथ कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट बैठते हैं। मतलब जिसके आधार पे हमने आपको वोटिंग परसेंटेज दिया था, उतने ही वोट इस ईवीएम में दिखाए गए। ये चेकिंग करने का काम है माइक्रो ऑब्जर्वर का। वो शीट में पिन सिग्नेचर करके वो ऑब्जर्वर को देते हैं, और काउंटिंग सुपरवाइजर देते हैं आरओ। तो यहाँ पे काउंटिंग है वो 2 तरीके से आएगी। एक आएगी काउंटिंग सुपरवाइजर से होकर आएगी आरओ तक, और दूसरी आएगी काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर से होकर आएगी ऑब्जर्वर तक। तो इसके बेसिस पे जितने टेबल है उतना शीट आएगा। वो शीट का टैबुलेशन करेंगे आरओ। आपको यहाँ पे हमारे लैपटॉप में लगेंगे, कंप्यूटर में होगा। वो टैबुलेशन जब करेंगे उसका प्रिंट आउट लेंगे, फिर ऑब्जर्वर को देंगे। ऑब्जर्वर उनका टैबुलेशन करेंगे, दोनों मैच हो जाता है।
तब वो राउंड क्लोज हो जाता है। फिर हम उसी लैपटॉप से, जिस लैपटॉप से हमने टैबुलेशन किया, उसी लैपटॉप से इलेक्शन कमीशन का एक सॉफ्टवेयर है एनकोर, जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए जैसे वहाँ एंट्री होगी, मतलब 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंट्री होगी एक राउंड के बाद, उसका स्क्रीनशॉट, हमको हर राउंड का स्क्रीनशॉट हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। आपको कुछ कागज दिए होते हैं जब पोलिंग डे में, वो कागज लेके आते हैं काउंटिंग एजेंट आते हैं। उनके कागज और हमारे कागज में जो रिकॉर्ड है वो मैच हो जाते हैं। सिर्फ उस कागज के सिवा काउंटिंग एजेंट और कुछ भी नहीं लेके आएंगे। उनका अपॉइंटमेंट कल ही हुआ है, कल ही उनका सबका नाम आया है। उनको हम लोग आज और कल सुबह तक अपॉइंटमेंट दे देंगे। काउंटिंग 8 बजे होगा। काउंटिंग एजेंट यहाँ कितने बजे? 6 साढ़े 6 बजे आएंगे। सभी काउंटिंग एजेंट आएंगे। काउंटिंग एजेंट 2 रिजर्व होंगे। रिजर्व हर एक कैंडिडेट समझो अब 10 टेबल है, उसका काउंट हम लोग बैच कर देंगे। बैच होगा, बैच होने के बाद ही हमारा काउंटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मतलब ईवीएम काउंट और वीवीपैट काउंट को हम लोग टैली करते हैं 5, मतलब 60 असेंबली क्वेश्चन में 5-5 जगह वाला लोग करेंगे, तो 300 वीवीपैट ऐसे ही काउंट हो जाएगा। और अगर कोई मशीन खराब हो गई तो भी हम लोग वीवीपैट काउंट करेंगे। अगर समझो कोई पोलिंग ऑफिसर ने वॉक को इरेज नहीं किया है, तो अगर डिफरेंस मार्जिन जीतने हारने का उस पोलिंग स्टेशन के वोट से कम है, तो हम उसका भी वीवीपैट हम चेक करेंगे। तो वो सब कार्रवाई इसमें होगी, इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है। इस मीडिया रूम में आपको टेलीफोन हम लोग कनेक्शन देंगे, वाईफाई देंगे, और यहाँ पे आपको बैठने का अरेंजमेंट होगा। करीब 25-30 लोग आप लोग यहाँ बैठ सकते हो। कुछ लोग बाहर बैठ सकते हैं जिनको बैठना है, और पानी वाली का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे कर देंगे। और जैसा आपके लिए यहाँ पे मीडिया के लिए रूम किया है, ऐसे ही हमने ऑब्जर्वर के लिए और जो कैंडिडेट उनके लिए भी मीटिंग रूम किया है, ताकि वो भी अगर काउंटिंग थोड़ा ज़्यादा चले तो वो भी वहाँ वेट कर सकते। ठीक है, तो मीडिया रूम जो है यहाँ एक है, ये तो जब मैं डीएम का तभी यही रूम था मीडिया रूम। तो और हमने बाहर भी किया है ताकि बाहर से आप मीटिंग कर सकें। ठीक है, अभी हम लोग जाते Rabar Kuprung TR03 F1692 নম্বরনি ট্রাক মালখুম ফিলজাগৈ লাহার পাতিখা পাথালিয়া দেওয়ান বাজার লাহার। पाथालियागत देवान बाजानी लाहर राबर तिजाक मालखुं लाहार पातिका फियाबा किसानी बागै साकाथिका मालखुं मथरनाय ओ पातिमं पातिका क्राक सालनि दिबर पातिमा थायो थांगै सगैका बिशालगड़ थानानि नायमो थांर पातिमानतै साइमानखा उदयपुरनि राबर स्ट्रीट लांगै TR03 F1692 लम्बरनि मालखुं आगरतला थांगै तंगमानि जराव पाथालियागत देवान बाजार याक आरि लाइजागै मालखुं फिलजागै थांगा फियाबा किसाने बागै साकाथिका मालखुं मथरनाय। दाम खामो सागा दे सारी म गाड़ी मालखुं कैसे कलाइका पाथालियागत देवान बाजाराव ए म 8 नং जातीय सड़क खबजागो म दाम फी भाई गाड़ी वो दाम तंग गाड़ी वो के राबर सीट ना के बो मजागन फाइ खमो बिलुनिया नि फाइमेन को बायां आगु तला गाड़ी थांनानै खरो बुझु तंग गाड़ी हो के तंग दुखरो दमा मा खेता के मालिया आनो गाड़ी सी थेगी कलाइ थांगा दा ताका फादि oi साइडे नेटगे दे তাংশ
গ্রাফসুলো হরনি দামচুকু হাইতামা জরা বিশাল গড় কয়রমরা হাতিও সামুসিত্রা খলাইনি রগবাই বুলের মালকুংতেই রাংসাকনি চেন সেকজাকা ইয়াগুলো নাইমে থাংনো কক্তমা রহরকে TR07B1820 নম্বরনি বুলের মালকুংনো খসাউইতলাং জাকা বিশাল গড় থানাও বিশালগড় কয়রমরা হাতিও মালখুংতে রাংজাকনি চেন সেগিতলাং জাকা সামুসিত্রা খলাইনি রগবাই পাতিমানা তৈ সাউই মার্কা তাংসালো হরনি দামচুকু তাম্মা জরা TR07B1820 ni malkhung বিশালগড়নি সিমি রহিমপুর থামা লামাও করেমুরা হাতিও সামুসিত্রা খলাইনি রগবাই malkhung mothonai malkhungo tongnai ni thani rangchakni chen tei bulero malkhung segitalang jaka yagulo malkhung mothonai mobile bai koktuma rohorke bishalgor thanani naimathang patima thayo thangai sogikha tei TR07B1820 number ni malkhung khosa oitalang thangka thanao tabo bulero malkhung bishalgor thanao no tongo naimathang ni yago দাদা বিশালগড় থেকে যাইতেছিলাম রহিমপুর জামু যাওয়ার পথে করিমুরা বাজারে আরিফের সাথে আরো 5-7 জন ছেলেরা ছিল তারা আমরা আটকাইয়া মারধর কইরা আমার গলাতে একটা চেইন আছিল মোবাইলটা পরে দিছে গাড়ির ভিতরে পাইছি আর চেইন কিছু পাই নাই এই ছেলেটারও মারছে তারপরে আমার মাইরা গাড়ি থেকে নামাইয়া গাড়ি নিয়ে গেছে কোন দিকে গেছে আর কইতে পারি না পরে না খালি গাড়ি দিয়ে গেছে পুলিশে গেছে তারা উদ্দেশ্যটা কি আসলো তার উদ্দেশ্য তারা গাড়ি ছিনতাই করছে আমরা মারধর করব এরপরে আর বাকি কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না তারা কয়জন আসলো তারা আরিফ সহ 6-7 জনের মতো ছিল ঘটনা কোনখানে হয়েছে করিমুরা বাজারে কি নাম আপনার আমার নাম মোহাম্মদ হানিফ হ্যাঁ নাম মোহাম্মদ শাকির আপনি এখন কই আছেন এখন বিশালগড় পিএসএ আছে কি কইছে থানার পুলিশ থানা আমাদেরকে প্রচন্ড হেল্প করছে করিমুরার সাথে গেছে এখন কি করা যায় বড়বাবু দেখতেছে পুলিশ আমাদেরকে বহুত হেল্প করছে গাড়িটা পাইছেন না আপনারা গাড়িটা পাইছি পরে পুলিশের কাছে ফোন করার পরে গাড়িটা নিয়ে করিমুরা ফালাই গেছে আবার আর আমাদের থেকে যে জিনিসগুলো নিচে সেন্টেন নিচে হেয়ার কি যে নিচে মোবাইল আর কিটা এদিক পাইছি না মানে তারা উদ্দেশ্যটা কি আসলো তার উদ্দেশ্যটা চিন্তাই করা ছিল তারা তো চিন্তাই করে লয়ে গেল আমরা মারধর করলো গাড়িও চিন্তা করলো গাড়িও চিন্তাই করলো কারণ গাড়ির লোকেশন আছে লোকেশনের কারণে গাড়িটারে চিন্তাই করতে পারছে না আর কি বিধানসভা কেন্দ্রনি কাঞ্চনমালা আমচাইও CPIM ni samusitra khlainai ro nok thangai sikri sokra khlaio hone kokshi jaka kamini tongkosang lupura Phano phainani sukangno tongkosang lupurokno sikri sokrok domogruna jeka CPIM bodolni samusitra khlainai ro 2023 বিধানসভা চংবারি কসাং ke paimani yagulo gulagati বিধানসভা কেন্দ্রনি কাঞ্চনমালা আমচাইও tok nong ward ni tongkosang lupurokni nok thangai salkisa sukang CPIM ni samusitra khlainai rok Shekhar Debnath bodolni adorona tui sikri sokrok tei domogruna jengkha CPIM phano phake আমচাইনি BJP no sajangnai rokno amchaio tongnani regla khone sikrikha amchaini tongkosang lukurok nayo tongkosang nargui tonani pia phano phaya sinino CPIM ni samusitrano nugui lukurok gosi naimanliya omhai samorono nugui amchaini lukurok tongphlalajak abno tuino amchaini tongkosang lukurok krak salo kok thumnai roni biskango sanmungti salaikha amchaio naimthangno tui krak naikolmung rujangna bagui কি ঘটনা তো আমরা শান্তিভাবে ভোট দিয়ে এলাম দিয়ে আইছি পরে দিয়া এমন ঘটনা হইলো ওখানে আয়া বাজারের মধ্যে গন্ডগোল করে বাড়ি করে পাড়া মারা হুমকি দেওয়ার পরে আমরা তো লগে যাই তারা আছে আমরা তো চিনি না নাম হচ্ছে শেখর দোকান বাজারে আর 4-5 জন এই চিনি আমরা ওখানে দেশটারে শান্তি চাই হুমকি দেয় আমরা ডরে আমরা কি করবো আতঙ্ক হয়ে গেছি ওখানে আমরা কেমনে দেশটা শান্তি থাকবো সেইটাই আমরা চাই যেই সরকারি আই হোক আমরা সরকারটাকে বুঝি না আমরা ভোট দেওয়ান আছে ভোট দেওয়ানের মালিক ভোট দিয়ে গেছি ওখানে আমরা হুমকি দেওয়ারা এটা হয় না হ্যাঁ অনেক আগে থেকে CPM ওই তো আমরা বিজেপি করি দিকে বিজেপি তারা CPM আসতে পারে আয়া সেটা তো আমরা তো না দেখাইব কেমনে থাকি পাড়ার ভিতরে আমার ওয়ার্ড গোপাল সর্দার পাড়া কাঞ্চনমালা তিনি ক্রকশালনি দিবনি দামনি হাইতামা জরা খোয়াই কুচুং মাইদুমিক রুংনগো হাংকনি সয় শিকিরুং সালপালে জাকা পান্ডব মানজাকা কেরুং গুরুং গোপাল দেবনাথ খবৈ রুংনগনি যত রুংফুরনাই
খোয়াই হাপাংনি কুচুক মাধ্যমিক বरै রং নগ হাকতরনি 6 sigrang sal palaijaka o pandao phaimanjak phaikya hangkorni dorba phang kerong krung noni gopal debnath röngnokni phrangnai bokrok khobai kubuni rok oro manjaka o röngnokni srwngnai tai srwngnai jigrok tiniti borni damnai tamani jorao o panda songsajaka কোনো আইনের আওতায় তোমাদের দরকার পড়ে তাহলে তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আর আমরা আজকে এসেছি লিগেল এইড একটা সংস্থাই বলতে পারো, এটা সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছে। লিগেল এইড মানে কি? লিগেল অর্থ হলো আইনের, এইড মানে হলো সাহায্য। লিগেলের একটা ব্যাপার আছে কি, যারা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন নয়, যাদের কাছে টাকা পয়সার অভাব, তারা এই লিগেল এইড পেতে পারে সরকারিভাবে, উকিল পাবে সরকারিভাবে। একজনকে উকিল নিযুক্ত করলে সেই উকিলের টাকা দেবে গভর্নমেন্ট, লিগেল এইড ডিপার্টমেন্ট থেকে তাকে টাকা স্যাংশন করবে, টাকার জন্য চিন্তা করতে হবে না। তোমাদের যদি এমন কেউ জানা থাকে যে অর্থের অভাবে সে তার অধিকার পাওয়ার জন্য আইনি সাহায্য পায় নাই, কেমন লোক থাকলে তোমরা আমাদের কাছে পাঠাবে, সরকারিভাবে আমরা এই কাজ শাস্তি দিতে পারে। তারপরে জজ সাহেবের এখানে গেলে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। জানো আমাদের কয়েকটা দুটো মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, একটা রেপ কেসের জন্য, একটা মার্ডার কেসের জন্য মৃত্যুদণ্ড ওই জজ সাহেব ও মহিলাই। হ্যাঁ, যাই হোক, এই সম্বন্ধে তোমরা জানবে। তোমাদেরকে এই বইটা দেওয়া হবে, সবাই হয়তো পাবে না, এতটা হয়নি, কিন্তু এই বইটা দেওয়া হবে। এখানে হচ্ছে আইনের পরে কিছু লেখা আছে, আইনের শিক্ষা, বইয়ের নামে আইনের শিক্ষা। এইগুলো গল্পের বই না পড়ে এই বইগুলি পড়বে, গল্পের বইও পড়বে, 12 গল্পের বই পড়বে, গল্পের বই সঙ্গে তুমি সমাজে কিভাবে চলতে পারো এবং তোমার সমাজ তোমার কিভাবে সমাজকে দায়ী করতে পারো, এই সমস্ত বিষয় এখানে লেখা আছে। এবং তোমাদের অধিকার কিভাবে সুরক্ষা হবে সেটাও লেখা আছে। এইসব বলতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে, তা আমি ইন্ট্রোডাক্টরি তোমাদেরকে দিয়ে গেলাম যে তোমরা Kirima Shisake Hor Shoksai Leka CPIM Adoni Nogo, Tangrungni National Mawar CPIM ni Adoni Nogo, Hor Shoksaka Hani Kokshil Jaka BJP Bodoli Shamustra Kleine Rongno. exit polni tongthong mumbai samongstra khlainero hor phnangri kha yakshi bodolni adongni nogo thungrungni kese kherengbai thapla sai thanga khungsa goino yashi surjaka hapango tongnai BJP bodolni bukhak o patimung patikha dormonogor dakna kamio patimung notei saiman kha yakshi bodolni motha tripura nirman shromik union ni adong sushitol palni nogo sabo eba saboro tangshali hor kutugo damsha hai tamani jorawo hor phnangri kha হরনো বাইথাংনি সাইটক মুম্বাই ফায়ার সার্ভিসনি চুবা সুবাই হর বুথারি মানখা কাকা কিটা করতাম টেঙ্কি জ্বর আসলো এটা কি সবাই রাতে মোটর লাগাইয়া জল দিয়া রাখতে হবে ফায়ার ব্রিগেড কেদানি ফোন করতে যাই ফায়ার ব্রিগেড আইসা আইয়া সম্পূর্ণ শীতকাল দিছে আর কি তাইতো আমরা জানি না ওগুলো কারেন্ট আছে ইগল 10 বছর রাস্তা বাড়িয়ে করে গেল এই ঘরের পরে গরুটির যদি কিছু হইতো তাহলে তো গরুটা দোকান আমাদের আসবে ও ছুটাইতে পারছো না না শুনাই এখন তো ও কতটুকু বন্ধ করে বাজারে গেলে আগুন জ্বলে এখানে আগুন জ্বলে গরিব লোক খেয়াল হয়েছে এমন সময় গরুটা বাসি দাম করে মনে হয় যাচ্ছি আর কি। প্রথমত আজকে সকালেই আমরা খবর পাই আমাদের রাগনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সিপিআইএম শাখা কমিটির সদস্য সুশীতল পালের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের পার্টির নেতৃত্ব সহ আমাদের গণ আন্দোলনের এবং এই রাগনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সিপিএমের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ছুটে আসেন। আমরা জানতে পারি গভীর রাতেই তারা ঘুম থেকে উঠেই দেখেন তাদের যে গরু ঘর, যেখানে গরুর খাবারও থাকতো, সেখানে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং সাথে সাথেই তারা নিজ উদ্যোগেই জল দিয়ে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ফায়ার ব্রিগেডে খবর যায়, ফায়ার ব্রিগেড এসে গোটা
আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তাদের এই গরুর উপরই তাদের জীবন জীবিকা নির্ভর করে। এই 3টা গরু যদি এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যেত তাহলে তারা নিরন্ন হয়ে পড়ত। আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্যে যে নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে, রাজ্যের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত বাধা বিপত্তি, আঘাত, আক্রমণ, ভয়ভীতি, প্রলোভনকে উপেক্ষা করে নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন। অত্যন্ত অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণভাবে সেই নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করেছেন। এতে পরাজয়ের আতঙ্কে আতঙ্কিত শাসক দল। আমরা গতকালকে থেকে লক্ষ্য করছি বিভিন্ন মিডিয়াকে ব্যবহার করে এক্সিট পোলের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গোটা রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করবার যাদের যে প্রয়াস, এই প্রয়াসের অঙ্গ হচ্ছে এই অগ্নিকাণ্ড। কারণ এখানে আগুন লাগানোর মতো কোনো পরিবেশ নেই। চারিদিকে গভীর বনাঞ্চল, এখানে কোনো ইলেকট্রিফিকেশনও নেই, বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে আগুন লাগতে পারে। এখানে রাস্তা নেই যে রাস্তার পাশের মানুষ এখানে আগুন লাগাতে পারে। সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে গোটা রাগনা গ্রাম এবারকার নির্বাচনে বাম এবং কংগ্রেসের সম্মিলিত প্রার্থীর সমর্থনে যে ভূমিকা নিয়েছেন, এতেই শাসক জোট এই এলাকার মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড বলে আমাদের আশঙ্কা। আমরা দাবি করছি সুশীতল পাল অত্যন্ত গরিব অংশের মানুষ, নিরীহ মানুষ। তার যে ক্ষতি হয়েছে, এ সারা বছর গরুর যে খাবার সঞ্চিত করেছিলেন সমস্ত খাবার নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের আমাদের পার্টি এই অঞ্চল এলাকার অন্যতম খুব গরিব নিরীহ পার্টি কর্মী সুশীতল পাল এবার নির্বাচনে আমাদের যে আসন সমঝোতা, সেই সমঝোতার মধ্যে এই নির্বাচনী লড়াইয়ে সে প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে। বামপন্থী এবং এই কেন্দ্রে যাতে আমরা জয়যুক্ত করতে পারি তার জন্য প্রচণ্ড লড়াই আন্দোলন সংগ্রামে প্রতিবারের মতো এবারও সে খুব কাজকর্ম করছে। আসলে খুব নিরীহ গরিব অংশের মানুষ সুশীতল পাল। সে গতকালকে রাত্রেবেলা আনুমানিক প্রায় 1:30টার সময় তার যে খেরের গড়টা আসলো, নেড়ার গড়টা, সেই গড়ের মধ্যে কে বা কারা আগুন লাগায় এবং প্রায় 4-5টা গরুও এখানেও বান্ধা আসলো। ঘটনা শোনার সাথে সাথে আমরা সকলেই আজকে সকালবেলা এখানে আইছি। আসলে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাইতে লাগে। এই সময়ে যে ঘটনাটা ঘটছে, আমাদের অনুমান এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার থেকে এই ধরনের কাজ করা হয়েছে। কারণ এই সুশীতল পাল আমাদের এখানের একনিষ্ঠ পার্টি কর্মী। সে খুব ভালো এই এলাকার মধ্যে কাজকর্ম করে। এবারকার রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামে তার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এই ধরনের আসলে বিজেপি, আমরা মনে করি, আমরা বিজেপি কইতাম না, কিছু দুষ্কৃতিকারীরা এই কাজ করাইছে এই সময়ের মধ্যে। এটা যে ঘটনাটা ঘটছে, আমরা আমাদের উত্তর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে আমরা নিন্দা জানাই। একদম সংক্ষেপে আমার নাম করা কোন নামুন করলাম তো রাতকে একটা সময় আমি 11টা পর্যন্ত সজা গেছিলাম, ঘুরে খাওয়ান দিছি। দেওয়ার পরে গিয়া ঘুমাইছি পরে আমার তো ঘুম লাগি গেছে। 1:30টার সময় বাইরে ডাক দিছে বম ফুটার। যখন বম ফুটার আগে এরকম আগুন লাগছে, কত করো জলা না বাইরে ডাক দিছে। দেওয়ার পরে তো চিৎকার দিছি। দেওয়ার পরে লোকজন আসবেন, আর আমার ঠেঙ্গি যা জরুর আসলো যে আমার কেরকর কিছু করছি। আর গরু আসলো 3টা, গরু 2টা, একটা একদম শেষ চালিয়া পড়ে দিয়েছে। ওখানেও গরুর সব জ্বলি গেল না, আমার সম্পূর্ণ গরুর খাবার জ্বালাই নিয়েছে। Tapos ni nako mani ko bor kok tumar as jara na ko bani nako mani kok tumar oni bagi choy oi nai tong di strang sati.